बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन हमारी पार्टी को बने हुए तकरीबन 4 महीने होने लगे और इस 4 महीने में हमने लोगों से रब्ते भी किए, लेकिन पार्टी के लिए एक मंशूर बहुत ज़रूरी है। तो इस 4 महीने में हमारे दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, कोशिश की और हर किस्म के लोगों को इसमें शामिल किया और सबसे राय ली है इस सूबे के लोगों से कि हम क्या सहूलतें दे सकते हैं। मैंने इनसे यही बात की थी कि हम मंशूर में वो चीज़ देंगे जो हम पूरा कर सकें। ये ना हो कि जैसे सब देते हैं और एक जन्नत बनाते थे मुल्क को कि हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो प्रैक्टिकली हम करेंगे वही हमने दिया है। हो सकता है थोड़ी बहुत उसमें कमी हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने मंशूर पे अमल करें। हमारी पार्टी का नारा यही है कि अमन, तरक्की और खुशहाली। हम यहाँ पर जब आए, मैं इस सोच से पार्टी बनाई है कि हमने इस सूबे में तरक्की देनी। ज़्यादा अगर तरक्की होगी तो खुशहाली आएगी। हमारे सूबे की बहुत मुश्किलात है, अमन ख़राब है। वही कहना। तो अगर इस सूबे में अमन कायम ना हुआ तो ना तरक्की होगी और ना खुशहाली होगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बात करें, अपने सूबे के लिए अमन को ठीक करें और उसके बाद तरक्की के काम करें। देखिए, हम जो कहते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, तो यकीन मैं दिलाता हूँ अपने सूबे के लोगों को और पाकिस्तान कि ना हम झूठ बोलते हैं, ना झूठ कहेंगे। जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे। और 5 साल की हुकूमत में मैंने पूरी कोशिश की कि गुड गवर्नेंस करें, रिफॉर्म्स लाएं और इदारों को ठीक करें और सियासी मदाखलत ख़त्म करें। मुश्किल इस सूबे में, इस मुल्क में ये कि यहाँ पर सियासतदान हर चीज़ में मदाखलत करते हैं, इदारों को काम नहीं करने देते हैं, सिफारिश से अपने लोग लगाते हैं, फिर वो डिलीवर नहीं करते और लोगों को तकलीफ़ होती। अब इस चीज़ से निकलना है। अगर अब हम पाकिस्तान को और इस मुल्क को इस चीज़ से ना निकाल सकें कि हम इदारों को ख़ुद काम ना करने दें, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हालात है। जब तक हर इदारा अपना काम ख़ुद करे, हमारा तो सिर्फ काम है कि हम पॉलिसी दें। हम पॉलिसी देंगे और ब्यूरोक्रेसी इस पर अमल करेगी। ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है कि हमें पॉलिसी दे। अगर कोई लीडर है या पार्टी है, उसका यही काम है कि उसने बेहतरीन पॉलिसी देनी मुल्क के लिए, सूबे के लिए, और उस पर अमल करवाना ये फिर बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने 5 साल में भी पॉलिसी दी। मैं जब आया तो कई मुश्किलात थी, कई ऐसी चीज़ें जिस पर 1 रुपये ख़र्च नहीं होता। उस वक़्त भी हमारी पार्टी शोर मचा रही थी कि 90 दिन में ये करना है, वो करना है। लेकिन असली चीज़ ये कि 90 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 90 दिन में आप इदारों को ठीक कर सकते हैं बग़ैर पैसा खर्च। आप पुलिस को ठीक कर सकते हैं, आप एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं, टीचर को हाज़िर कर सकते हैं, आप हेल्थ में डॉक्टर्स को हाज़िर कर सकते हैं। मतलब है कि सिस्टम को पहले ठीक करें। अगर आपका सिस्टम ही मुल्क का ना ठीक हो, आप जो मर्ज़ी पैसा लगा लें, जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ लें, जितने मर्ज़ी स्कूल बना लें, अगर स्कूल के अंदर तालीम ना हो, टीचर हाज़िर ना हो, उधर फर्नीचर ना हो, रिज़ल्ट का नहीं पूछे, तो फिर कैसे चलेगा। मैं तो जब आया हूँ, मैं तो स्कूल में टीचर को हाज़िर किया, हम नतीजे का पूछते थे, स्कूल में जो मसले थे उसका पूछते थे। दिन रात हमारी टीमें बनी हुई थी और हम उसको पूरा चेक रखते थे। तभी उस दौर में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से लोग आने शुरू हो गए, क्योंकि एक बेहतरी आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर तो किसी का गम ही नहीं, फ़िक्र नहीं कि गरीब का बच्चा तालीम कर रहा है, उसका तालीम का क्या हाल है, उसका टीचर है कि नहीं। सिर्फ सियासत करते हैं टीचर पर कि टीचर को खुश करो और गरीब बच्चों को तबाह करो। तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम बेहतरीन तालीम देंगे और आए इसलिए कि हम इसको रिफॉर्म करें और जो सरकारी स्कूल हो उसकी तरफ तवज्जो दें। एक मुश्किल और है, यहाँ 3 किस्म के तालीम है। एक प्राइवेट स्कूल्स है, एक सरकारी स्कूल है, एक मदरसा है। तो एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया, इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ गया। अब इनको एक ही उस पर लाना है, लाइन पे, कि अगर इनके कैरिकुलम हम ठीक करें, तीनों को एक किस्म का कैरिकुलम दें और तीनों को एक लाइन पे लाएं, चाहे मदरसा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी। क्योंकि अगर ये गैप बढ़ता गया तो इस मुल्क की बहुत मुश्किलात पड़ेंगी और पड़ चुके हैं। हर एक अपने अपनी सोच के, प्राइवेट स्कूल का है वो कुछ और अपने आप को समझता है, गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो कमज़ोर अपने आप को समझता है, मदरसे में जो हैं वो कुछ और सोच है। तो ये 3 सोचेंगे इस मुल्क में चलती नहीं तो ये मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो हमारी कोशिश है कि तीनों को
ایک ہی گریڈ پہ لائیں اور تینوں ایک طرح کا سوچ پیدا کریں۔ اسی طرح ہیلتھ ہے، ایجوکیشن میں تو آلریڈی میں کہہ چکا ہوں، میں بہت کچھ پہلے کر چکا ہوں اور اسی کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایجوکیشن میں کافی ریفارمز کیے، تنخواہیں بڑھائی، سب کچھ کیا، اب اس کو اور آگے لے کے جانا ہے، رزلٹ دینا ہے میں نے صوبے کو کہ ہمارے غریب اور پرائیویٹ اسکولوں میں اور مدرسوں میں لوگوں کو بہترین تعلیم ملے۔ دوسرا ہیلتھ ہے، دیکھیں ہیلتھ ایک ایسا ہے، ہیلتھ ایجوکیشن، یہ اگر آپ آئین کو پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج تک کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیونکہ اگر پوری کرتے تو ہمارے اسکولوں کے تعلیم اور نتیجے کو آپ دیکھیں ایسے نہ ہوتے۔ یہ ذمہ داری ہے، خالی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بلڈنگ بناؤ، ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو بہترین تعلیم دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپتال بناؤ اور اس میں ڈاکٹر نہ ہو، اس میں دوائی نہ ہو، اس میں علاج نہ ہو، تو پھر اس بلڈنگ کو بنانے کا کیا وجہ؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ بناؤ، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملے، بہترین سہولت ملے، اسپتال میں دوائی پوری ہو، ڈاکٹر حاضر ہو، جو وہاں کمی ہے وہ پورے۔ ہم نے 5 سال میں اور 8 سال میں سب کچھ پورا کیا، ہزاروں ڈاکٹرز ہم نے بھرتی کیے، ٹیکنیشین، نرسز، سب کچھ ہم نے کیے اپنے وقت میں، اور لوگ جب الیکشن آیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اسی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا، اسی وجہ سے 2018 میں نے الیکشن جیتا، کیونکہ ان کو ہاسپٹل میں ہم نے سہولتیں دیں، اسکولوں میں رزلٹ دیے، اور ہاسپٹل میں یہ حال تھا کہ اگر ٹیچر کا کہوں تو 50% ٹیچر غیر حاضر، ہم نے اس کی حاضریاں لگائی، چیک کیا، ریکارڈ رکھتے رہے اور ان سے تنخواہ سے کرتے تھے، تو وہ ایک بہتری آ گئی۔ پھر ڈاکٹر ہاسپٹل سے غیر حاضر، کیونکہ یہاں میں تو لوگ ڈاکٹر بھی سیاست کرتا ہے اور ٹیچر پہ بھی کرتا ہے، اس کو یہ غم نہیں ہے کہ غریب آدمی، عام آدمی کو وہ سہولت نہیں ہے، کیونکہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، میں تو پوچھنے والا ہوں۔ تو ڈاکٹر حاضر کیا، انشاءاللہ پھر حاضر کریں گے۔ شروع میں نے ایمرجنسی فری کر دی، کیونکہ ایمرجنسی میں کسی کے پاس ایکسیڈنٹ ہو جائے، پیسہ نہیں ہوتا، تو ہم نے فری کر دی، اور اس کے بعد پھر بھی وہ مسئلہ پورا نہیں ہوا، پھر ہم نے یہاں صحت کارڈ لائے، میں نے 18 لاکھ خاندانوں کو صحت کارڈ دیا اور علاج فری ہو گیا تقریباً۔ اس کے بعد محمود خان نے سارے صوبے کے لوگوں کو جس کے پاس شناختی کارڈ تھا اس کو صحت کارڈ دیا، تاکہ لوگوں کا علاج مفت ہو، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی کا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ سہولتیں دینی، لیکن افسوس یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے، انہوں نے ایک ظلم کر دیا، انہوں نے صحت کارڈ بند کر دی۔ اب صحت کارڈ بند کرنا تو غریبوں کی زندگی لینا ہے، غریبوں کو قتل کرنا ہے، تو یہ میرے خیال میں مجھے تو لگتا ہے یہ قاتل ہے۔ اگر غریب آدمی علاج نہ کر سکے، 10 لاکھ کا آپریشن آئے، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ ان کو چاہیے کہ قاتل نہ بنے، ان کو وہ بد دعا ملے گی کہ یہ یاد کریں گے، کیونکہ غریبوں کا علاج بند کرنا اس ملک میں بہت بڑا ظلم۔ اسی طرح ہم نے اپنے وقت میں گڈ گورننس کی۔ گڈ گورننس یہ ہے کہ بہترین حکومت چلائی، ہم نے اداروں میں مداخلت ختم کر دی، ہم نے نہ ٹیچر ٹرانسفر میں مداخلت کی، نہ ڈاکٹر کے ٹرانسفر میں مداخلت کی، نہ پولیس میں مداخلت کی۔ اب پولیس کیوں بہتر ہوئی؟ پولیس تبھی بہتر ہو سکتی ہے کہ ہم سفارش پہ اپنے افسر نہ لگیں۔